Halo teman-teman, di materi sebelumnya kita sudah belajar skematik dan saatnya kita lanjut ke pembahasan menganimasikan objek. Ada beberapa teknik dalam menganimasikan objek. Cara pertama, mengubah gambar objek sesuai kebutuhannya. Metode ini lebih cocok digunakan untuk level raster. Yang kedua, dengan menggunakan skeleton tool, dan yang ketiga, dengan metode mesh di plastic tool. Antara skeleton tool dengan mesh plastic tool, prinsip kerjanya sama. Namun perbedaannya kalau skeleton tool menggerakkan objek dengan tulang sebagai pusat pergerakannya, sementara plastic tool menjadikan objek itu sendiri sebagai subner pergerakan. Untuk pelajaran kali ini kita akan fokus membahas plastic tool. Oke, kita mulai. Kita akan menerapkan mesh pada tangan dan kaki saja, alasannya karena hanya kaki dan tangan saja yang akan kita gerakkan. Klik frame 1 kaki kanan, pilih plastic tool di menu tools bar. Jika belum muncul, klik panah 2 ke bawah ini supaya menu terbuka semua. Setelah itu klik plastic tool. Di option bar, klik Create Mesh. Ini juga bisa kita setting jangkauan meshnya. Lalu Apply. Masih di option bar, pilih Skeleton. Lalu tetapkan poros tulang kaki dari paha, lutut, tumit, dan ujung kaki. Nah, sekarang sudah jadi mesh dan skeletonnya. Kita terapkan hal yang sama untuk kaki kiri dan kedua tangan. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently... Saatnya kita animasikan. Simulasinya orang ini sedang berjalan ke arah depan. Setidaknya ada 4 gerakan orang melangkahkan kaki dan tangan kanan di depan, kemudian bergerak mundur, dilanjutkan dengan kaki kanan, dan tangan kanan bergerak maju. Semakin banyak keyframe, maka gerakan akan semakin halus. Untuk saat ini, kita hanya akan membuat 4 keyframe saja dulu. Silakan perhatikan step by step-nya. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Oke teman-teman, jika sudah bisa kita coba play. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts. Inilah saatnya kita menggunakan metode squash dan stretch yang sudah kita bahas di lesson do. Tambahkan frame untuk memperlambat dan kurangi untuk mempercepat gerakan. Teman-teman bisa perbaiki gerakannya dengan menggunakan animate, sesuaikan sehingga gerakan menjadi lebih fleksibel dan halus. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real. Untuk sementara hasilnya seperti ini. Tinggal kita masukkan background yang bergerak mundur, maka terlihat animasinya semakin hidup. Untuk background dan bagaimana menerapkan fungsi kamera pada animasi ini supaya terlihat lebih hidup akan kita bahas pada tutorial selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan ikuti terus Bang Bro Media. Sampai jumpa.
can't seem to focus good enough. Nothing's really